ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 24 августи соли 2023 дар навори ҳамрӯза қабул кардем Daewoo Nexi ваз 2106 бо нархи 7500 сомонӣ. Toyota Fielder ки дестин ранги сафед қабул кардагем. Якчанд намуди Opel, Hyundai Avante, лабоча қабул кардем ва дигар мошино баҳри шумо тамошо кунед. Навора беҳтарин мошиноай. Агар мошино маъқул кишид, рафта харидор кунед бачаҳои азиз. дар канали мо подписатсия кунед. Подписатсия аз наворҳои баъдина бохабар мешавед. чанд қариб метавонед лайкора монед. дар комментар нависед ба шумо аз кадом маркаи мошино лозиме, мо ҳамонро ба навор мегирем, зиёдтар бароишон пешниҳод мекунем. дӯстон азиз, хона ва замина, квартира ва техника, аппаратур дошта бошед, дар WhatsApp равон намоед. дар ду канал рекламаш мекунем, ба шумо фурӯхта метавонем бачаҳои азиз. фақат чанд қариб боша лайк монед. лайк зиёд шава, агар навор паҳн мешава, ҳамин аккаунт мошинашон ба зудӣ мефурӯшанд братои азиз. ба ҳамаи шумо тамошои фарогат эълона сар мекунем дӯстон азиз. якум мошини фурӯшӣ дӯстон азиз, лабочаи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Зафаробод бо нархи 30000 сомонӣ, солиш 2005. ҳолатиш хубай, тенҷи бадай, срочна пул дар кар мефурӯшем. ҳамин рақамҳои 926 12 69 50 занг занен. ҳолатиш хубай, гази холии коробка механикаи акай Алишер, соҳиби ҳамин уртавои лабо. хоб, балонош нав пачка, дарозиш 2.25, баландӣ боша 1.21, барш 1.43. балонош 90%. состоянии мошин нормалия мега. на хаду техас мотор 18 том меша. марамат касоне ки мехарен, заказ карден, ина барашон мондем, занг занен рафта бихарен. ҳолатиш хубай, дар ҳолати кореяй. дуюм мошини фурӯшӣ Hyundai Elantra дар ноҳияи Фархор, солиш 2000 бо нархи 34000 сомонӣ бо муомила дора. рақамоша мемонем дар рӯи экран, маромат кунед, занг занен. гази бензин кор мекунад, 4 та балони пачка, дарош боша кнопкаги алиша мешава. лабои намуди Opel боша, агар мега просто состояниш суз боша, агар алиш мекунем. як камоди доран, документаш пучтагай, мошин гаштагӣ неста, юқа кам гаштагай. 34000 сомонӣ мегем, бо муомила дора. арзон ҳам мешава, каси мехара. вариантҳои алишиш ҳам ҳастай, вариантҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. бачаҳои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин навори мо дар яктаги лайк монен, навор паҳн шава, ҳамин акко вазди мошинашон фурӯша беҳтарин кор мешава. бачаҳои азиз, чанд қариб метавонен лайкора монен, далши тамошо кунен. беҳтарин мошин барои шумо. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback дар ноҳияи Фархор, солиш 95 бо нархи 24000 сомонӣ фурӯхта мешава. 34 гази бензин кор мекунад, механика коробкаша. 4 та балони навай, ҳолаташ тенҷи бадай, 10 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин камодӣ надора. нархиш боша 24000 сомонӣ мегем, бо муомила мекунем. савдо дар назди мошин. касоне ки харидори аниқ ҳастем, маромат кунем. намехаридагиҳо илтимос кардан ки нороҳат накунен, беҳуда занг назанем. хулоса одамои мехаридагида бо ягон сум мисол арзон ҳам мешавад. состояниш тенҷай, балонош 80-90%. моторшам вазъиятиш безеб нестай, дрнш кишод ё хушой. Hatchback-ҳои соли 95, маромат каси мехара. агар аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо худмо мегем, ягон сум скидкатон мекунем бачаҳои азиз. ина маромат кунен. у тарафша хитон медонен, ами соҳиби мошин дӯстон азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F қабул кардем дӯстони гиромӣ. солҳои 1996 дар Ҷиликул, дар дӯсти Ҷиликулай, бо нархи 34000 сомонӣ. 34 бензини холӣ, газ задагӣ нестанд. дар кузофи Hatchback. хай краскаша дестем дар ҳамин ҳолате бачаҳои азиз. ҳолати мошина мо да қайд кардан ки бад нестай, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ, мегардӣ. ҳамин хел состояниш, моториш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб, расходаш 7 литр дар 100 километр расход мекунад. документош то феврала ҳастай. маромат кунен. Hatchback харо, Astra F харо барои шумо мондем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra H. касоне ки дар комментария хоҳиши мондани Astra H карда буден, ина бародарҷоно мавзӯи комментария мондем баҳри шумо. солҳои 2006 қабул кардем. дар душанбе бо нархи 70000 сомонӣ. рақамош
556 2 تنال 12 کسانی که میخرین زنگ زنین معلومات مفصل گیرین. زوجش بنزین خالی در کوزیفی اونیورسال موتور 1.8 لیتر پرابگش 12000 کاروبکا مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره. خب همه طرفای میگه داکومنتش 100% تنیروفکاش 100% ای کاندیشنرش کار میکنه. ماشین یک دست گشتگی ای 8 ماه پیش ای واگن گرفته میگه. به نهایت حالتش خوبه. کسی میخره پشیمان نمیشه. در این رقمای روی اکران زنگ زنین. لایک را مونین نوارا امکان میشه پهلوان کنین بهترین کار میشه. اعلان نوبتی اوپل وکترا 3 سالش 2002 در دوشنبه با نرخ 39000 سومانی. سوزشوریش بنزین گاز در کوزیفی سدان موتورش 2 کاروبکاش اتوماتیک. ماشین در ماشین فقط گاز میجقی. اتوماتیک باشه هم خیلی با فکر ما. ماشین 100% میگه کاندیشنرش یا خیلی تنجای. زدنی کامera داره موتورش 9 کاروبکاش 100% بکمدی خداوش هم نشتیا کی بده درنش تازه خشرای روستا کی سندر کره میگه. یه نفری باشه هم ماشین بخره های کده بگرده برادر عزیز. دوستان عزیز همین نوار رو پهن کنین لایک را مونین از همه شما خویش لایک باشه نوار میشه بچه عزیز. ماشین فروشی نوبتی واز 2106 در جیهون قمسانگیر. برادرایی که ما را از تیک تاک اینستاگرام تماشا میکنین در یوتیوب کانال ما دارین نوار پرش موندگیم در این واتساپ ما مراجعه کنین برای رکلام کردن ماشینتون ما ماشین شما را فروخته میتیم. واز 2106 با نرخ 7500 سومانی سوزشوریش بنزین خالی در کوزیف سدان موتور 06 پرابگش 47 کاروبکا مکانیکا. برادر گفتگه ماشین فروشی سروش نه حجتش سالانه التماس به حدت زنگ نزنین. خشم خواستن ما موندیم دوستان گرامی. این همی 06 هم برادر خواهش کردن که باید سروش هم فروشیم. او قدر ما فکر میکنم قیمت هم نیست. 7500 تومان میگیری میره بالای کاپوت این پارتوی ماشین میگیری خونت میره. های کسی که میخره این همی رقمش زنگ زنین. رقم 37 65 66 77 از نام کانال ما ان شاء الله با یگان سوم سکیت کان داره. خریداری انیق زنگ زنه معامله داره ارزان هم میشه. اعلان نوبتی تویوتا فیلدر سال 2013 قبول کردن در دوشنبه با نرخ 106500 سومانی. شورج گیبرید کوزیفی اونیورسالی موتور 1.5 لیتر کامر از خدای کاروبکا پیداچی واریاتورای. مرامت کنه برادرایی که تویوتا خر هستن کسانی که خواهش کرده بودن که ماشین قیمتتر ماشینایی که واگنن اونها را هم بسیارتر به نوار گیریم برای شما مونده مرامت کنین. واگن های ماشین میگه نو درآمدگی در حالت خوبی تکنیکی های قرار دارد. استارت استاپ اتپیچات که پالیز 4 بالون نو فول های خریدار انیق معامله کنین میگه. واگن سوم نشاطی نرخ نوش چخچخ هم میکنیم. ساسانی ماشین پروستا تنج بدای کسی میخره پشیمان نمیشه. این همه رقمای روی اکران داده زنگ زنین خودتون نشاطی نرخ نوش گپ زنین معلومات مفصل بگیرین. از ما رکلام برای شما موندیم عزیز. دایونکسی سال 96 قبول کردن در دوشنبه با نرخ 21000 سومانی. ساسانیش پروستا تنج بده میگه کم تر از خود کردگیم برای ما 21000 کم تر قیمت ما فکر میکنم. در کوزیف سدان موتور 1.6 لیتر کاروبکاش مکانیکا پرابگش 123456. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره. موتورش 100% خداوی 100% ماشینی های قدم میگردی. ماشین نه خدای لبوجا میروه نه کوتالای نه چقریای نه یگون توچکای دیگه همه طرف اتکاس نمیکنه های قدم میگردی. بالونش حالتش کوریای 80-90%. مثلا موتورش هم تنجای اکومولاتورش هم خوبه داکومنت هم داره. سامفیرش هم خشری باد میخونه درنش توزای کراسکای نوی خدشه. کسی میخره مرامت کنین در رقمای اکران دا زنگ زنین. امید کنین لایک را فراموش نکنین دالچی تماشا کنین. اودی A4 سال 2011 در دوشنبه با نرخ 160000 سومانی. ساسانی ماشین از روی همی اکران تلفن و کامپیوترتون دستین 0102 رقمش کسی میخره رقمش پدرکای. سوزشوریش بنزین گاز در کوزیف سدان موتورش 2.0 پرابگش 200 کم گشتگی میگه ماشین. کاروبکا پیداچی واریاتور ماشین کینو های میگه همه کارا کده میتونه. کار کردی
мисол масъалаи коркарш ҳам тенҷи бадай тозаи бадай мошин мега биё харидори аниқ бибин мега маъқул мешавад. худованд ҳаматон нигаҳон бошад. бачаҳои азиз, то видеои баъдина моро фаромӯш накунед.